స్తోత్రాలు. మీ అందరికీ నా వందనాలు. அவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த கூடி வந்திருக்கும் உங்களை யாவருக்கும் நான் சோத்திரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறேன். ఈ సమయంలో దేవుడు నన్ను ఒక సాక్షిగా నిలబెట్టినందుకు దేవాది దేవునికి స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను. இந்த நேரத்திலும் கூட கர்த்தர் என்னிடத்திலே சாட்சியாய் நிற்க வைத்த தேவனுக்காய் தேவனுடைய சமூகத்திலே கொடான கொடி நன்றியும் துதியும் எடுத்துக் கொள்கிறேன். నా జీవితంలో అంటే మా అమ్మ మా నాన్న నా జీవితంలో కుటుంబంలో జరిగిన ఒక ఆశ్చర్యమైన సాక్ష్యం మీ ముందు చెప్పబోతున్నాను. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்னுடைய தாய் தகப்பனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சாட்சியை குறித்து நான் உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். నేను వివాహమై వచ్చి ఇక్కడికి 27 సంవత్సరాలు అయింది. எனக்கு திருமணம் முடித்து இந்த இடத்திற்கு வந்து 27 வருடங்கள் ஆகிறது. నేను నాకిద్దరు సహోదరులు. எனக்கு கூட 2 சகோதரர்கள் பிறந்திருக்கிறார்கள். నేను దా ఫస్ట్. நான் தான் முதலாவது வீட்டில். జరిగిన సంభవం ఏమిటంటే நடைபெற்ற காரியம் என்ன தெரியுமா? మా చిన్న తమ్ముడు చిన్న తంబి వాడి ఇష్టానికి వెళ్ళి వద్దన్న వివాహాన్ని వద్దన్న అమ్మాయిని దేవుళ్ళు అడుకుని తెచ్చుకున్నాడు. வேண்டாம் என்று சொன்ன அந்த திருமணத்தை அவன் வேண்டாம் என்று எண்ணிக்கொள்ளாமல் அவனை தேடி ஒரு திருமணத்தை முடித்துக் கொண்டான். వివాహం అయిపోయి విధవిగా అమ్మాయి మా ఊరు వచ్చింది అమ్మగారింటికి. அவள் திருமணத்தை முடித்துக் கொண்டு ஒரு விதவையாக என்னோட வீட்டுக்கு என்னோட கிராமத்திற்கு வந்தாள். ఈ పనులకు పోయేటప్పుడు ఎట్టో ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు. அவர் எப்பொழுது வேலைக்கு போகும்போது ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசிக்கொண்டு அன்பை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். మా అమ్మకి మా నాన్నకి నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. ஆனால் இந்த திருமணத்திலே எனக்கும் என்னோட தாய் தகப்பனுக்கும் விருப்பம் என்பது இல்லை. ఎందుకంటే నువ్వు యవ్వనుడివి, ஏனென்றால் நீ ஒரு வாலிபன். ఆ అమ్మాయి వివాహం అయిపోయి అన్ని అనుభవించేసింది. அந்த மகள் திருமணத்தை முடித்துக் கொண்டு அனைத்தையும் அவள் அனுபவித்து விட்டாள். మనకు వద్దు, நமக்கு வேண்டாம், నీకు మంచి అమ్మాయి దొరుకుతుంది, உனக்கு ஒரு நல்ல மகள் கிடைப்பாள் என்று ఇట్టే ఒక పోరాటం ఒక 5-6 నెలలు గడిచింది. இவ்விதமாய் ஒரு போராட்டம் என்பது ஒரு 5-6 மாதங்கள் ஆயிற்று. ఎన్నో బుద్ధిమతులు చెప్పాము, వినలేదు. எவ்வளவோ ஒரு புத்தியை புகட்டினோம், ஆனாலும் அவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை. వాడి ఇష్టానికి లాస్ట్ కి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని వేరే పక్కింట్లో ఉన్నాడు. அவன் இஷ்டத்துக்கு அந்த மகளை திருமணம் செய்து கொண்டு பக்கத்து வீட்டிலே தனியாய் குடியேறி போனான். నేను ఎప్పుడేమన్నా మాట చెప్తే నా మాట వింటాడు. எப்பொழுதாக நான் இதாக ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் என்ன வார்த்தையை செவி கொடுத்து கேட்பான். వాడి పేరు భరత్. அவனுடைய பேர் பரத். నువ్వు చెప్పిన మాట వినకుండా నీ ఇష్టానికి చేసుకున్నావు. நீ சொன்ன வார்த்தை கேட்காம உன்னுடைய விருப்பத்துக்கு ஏதுவாய் திருமணத்தை முடித்துக் கொண்டாய். సరే నువ్వు అక్కడే ఇక్కడ ఉండొద్దు. நீ அங்கும் இங்குமா இருக்க வேண்டாம். ఇప్పటికే చాలా అవమానాలు, ఊరంతా అవమానాలు నిందలుగా ఉన్నది. இப்பொழுது மிகப்பெரிய அவமானமும் வீடு கிராமங்கள் முழுவதுமாய் ஒரே நிந்தை సరే இருக்கிறது. ఆ ఇంట్లో ఉండొద్దు, మనం అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడతాను, మన ఇంటికే వచ్చేయని నేను మాట్లాడాను, ఒప్పుకున్నారు. நீ பக்கத்து வீட்டில் இருக்க வேண்டாம், நம்ம வீட்டிலே வந்து இருந்து விடு, அம்மா அப்பா கிட்ட நான் பேசுறேன்னு சொன்ன உடனே வந்து விட்டான். అలా కొద్ది రోజులు జరిగింది. ఆ అమ్మాయి గర్భం ధరించింది. அவ்விதமாய் சிறு நாட்கள் கழித்த பிறகு அந்த மகள் ஒரு கர்ப்பம் தரித்தாள். ఈ లవ్ ప్రచన స్టార్ట్ అవి నుంచే వీడు తాగుడుకు బానిసడయ్యాడు. இந்த காதல் திருமணம் செய்வதற்கு முன்னதாக அவன் என்ன செய்யனா மது பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி விட்டான். ఇలా వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు, బాగుంటున్నారు, గొడవలు ఆడుకుంటున్నారు. ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు ఒక బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ ఉంటుంది. இவர் விதமாய் சண்டை போடுவான், மறுபடியும் 2 பேரும் ஒன்னாகி விடுவார்கள், மறுபடியும் குடும்பமாக இருப்பார்கள், மது அருந்தும், மறுபடியும் சண்டையிடுவான். నా మాట వినలేదంటే నేను కిరసనాలు పోసుకొని చచ్చిపోతాను. அந்த மகள் ஒரு பிளாக் மெயில் செய்வாள். என்ன தெரியுமா? நான் சொன்ன வார்த்தை கேட்கவில்லை என்றால் நான் கிருஷ்ணால் ஊற்றி கொளித்துக் கொள்வேன், என் வார்த்தை நீ கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லுவாள். అనేకమైన బ్లాక్ మెయిల్ చాలా ఇని వీడు విసిగిపోయాడు. அநேக விதமான அந்த பிளாக் மெயில் பண்ணி அவன் கேட்டு அந்த பிளாக் மெயில் அவன் சோர்ந்து போய்விட்டான். అలాగా 9 నెలలు అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి కడుపుతో ఉండి. அவ்விதமாய் கர்ப்பத்தோடு கூட கழித்து அந்த மகள் 9 மாதங்கள் ஆகிவிட்டாள். ఇంకా లాస్ట్ డాక్టర్ ఒక వారంలోకి ఈ అమ్మాయికి డెలివరీ అయిద్దని చెప్పారు. மருத்துவர் அவர்கள் சொன்னார்கள் அடுத்த வாரத்தில் இந்த மகளுக்கு பிரசவம் என்பது நடைபெறும் என்று. వీళ్ళకేదో ఎప్పుడులాగా జరిగే ఒక ప్రశ్నలో ఆ అమ్మాయి నేను కిరసనాలు పోసుకొని చనిపోతానని ఒక బ్లాక్ మెయిల్ చేసింది. இவருக்கு எப்பவும் போல ஒரு சண்டையை போல மீண்டும் ஒரு சண்டை ஆரம்பித்தார்கள். அப்பொழுது அந்த மகள் அந்த வார்த்தையை சொன்னால், என் வார்த்தை கேட்கவில்லை என்றால் கிருஷ்ணால் ஊற்றி கொளுத்திக் கொள்வேன் என்று. ఇలా ఈ పక్క ఒక రూము ఈ పక్క ఒక రూము, బయట వాడు మంచంలో పండుకొని సస్తే సావని చెప్పేసి వీడు పండుకునేసాడు. அவன் அந்த சண்டையில என்ன சொல்லிட்டா, பக்கத்துல ஒரு ரூம் இருக்கு, இந்த பக்கத்துல ஒரு ரூம் இருக்கு, அவன் வெளியே கட்டில படுத்துக்கொண்டு சொன்னான், நீ செத்தா செத்து போன்னு சொல்லி படுத்துக்கொண்டான். కామెడీగా ఎన్నో బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తుంది, మనల్ని చంపద్దు కానీ ఇది సావదని వాడు అసాల్ట్గా అనుకున్నాడు. எத்தனையோ பிளாக் மெயில் செய்து கொண்டு நம்மளை தான் இந்த பொண்ணு கொலை செய்ய, அந்த பொண்ணுலாம் சாகாது என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டான். ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. అమ్మాయి కిరసనాలు పోసుకునింది, అగ్గిపొల్ల గీసుకునింది, కాలిపోయింది కడుపుతో ఉన్న అమ్మాయి. அந்த மகள் என்ன செய்தது தெரியுமா? மண்ணில் ஊற்றிக்கொண்டு தீக்குட்டியை கொளுத்திக் கொண்டு தன்னை தானே அவள் எரித்துக் கொண்டாள். ఏమి లేదు, కంటి అరికాల నుంచి తల ఎంటికల వరకు కళ్ళతో కూడా కాలిపోయేసింది. ஒன்றுமில்லை, தலை மயிலிருந்து கால் வரை நகம் வரை முழுவதுமாய் எரிந்து விட்டது. నాకు సడన్ గా ఒక ఫోన్ వస్తుంది చెన్నైకి. எனக்கு சென்னையில ஒரு தொலைபேசி தொடர்பு கொண்டு பேசினார்கள். నాకు ఏదైనా సడన్ గా చెప్పరా, నేను ఆల్రెడీ ఎమోషనల్, నేను ఏడు చేస్తాను. எனக்கு
உடனடியாக சொல்லவில்லை. நான் ரொம்ப எமோஷனல், எதனாக சொன்னால் நான் அழுது விடுவேன். మీ తమ్ముడు వైఫ్ ఒక ప్రశ్న జరిగింది, ఏం లేదు సడన్గా కదిలిరా అని చెప్పారు. உன் தம்பிக்கும் உன் தம்பி மனைவிக்கும் ஒரு பிரச்சனை ஆகிவிட்டது, நீ துரிதமாய் கிளம்பி வா என்று சொன்னார்கள். మా వదినమ్మ ఫోన్ చేసుకుని అసలు ఏం జరిగింది, ఏంది నన్ను ఈ విధంగా పిలవరు వాళ్ళు, ఎందుకు పిలిచారని చెప్పమన్నాను. எங்க அண்ணிக்கிட்ட தொலைபேசி தொடர்பு கொண்டு இவ்விதமாய் குடும்பத்தில் கூப்பிட மாட்டார்கள், என்ன பிரச்சனை என்ற இடத்துல கேட்டேன். వాళ్ళు చెప్పారు మీ తమ్ముడు వైపు ఇలా చేసుకునింది ఏమి లేదు బ్రతకదని చెప్పేసరికి నాకు ఇక్కడ నిలువుగుండు పడిపోయింది. அவர்கள் சொன்னார்கள், இந்த விதமாய் அந்த மகள் கொளித்து கொண்டு மரணிக்கிற தருவாயில் இருக்கிறார், அவர் பிழைக்க மாட்டார் என்று சொன்னால் ஆகவே சொன்னார்கள். அதை கேட்டவுடனே நீ இருதயம் அவ்விதமாய் நின்று விட்டது. గుంటూరు జిహెచ్ పెద్ద హాస్పిటల్లో చేర్చారు. அந்த குண்டூர் ஜிஹெச் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பெரிய மருத்துவமனையில சேர்த்தார்கள். చివరి లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది, కొన ప్రాణం కొట్టుకుంటుంది. கடைசியாக உயிர் போயும் தருவாயில் இருக்கிறார்கள், அந்த உயிரை அடித்துக் கொண்டு ఆ అమ్మాయి ఎన్ని చేసిన ఎన్ని చెందిన నేను నార్మల్ గానే నా బిడ్డలాగా ప్రేమించాను, నన్ను అమ్మ అని పిలుస్తుంది. அந்த மகள் எவ்வளவாய் செய்தால் எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் கூட அந்த மகள் என்னை பார்த்து அம்மா என்று கூப்பிடுவாள். அதை பார்க்கும்போது நான் ஒரு அன்போடு கூட இருப்பேன். చచ్చిపోయేటప్పుడు కూడా బెడ్ మీద ఉండి మీ అమ్మ వచ్చింది, చెన్నై నుంచి మీ అమ్మ వచ్చిందంటే అమ్మ అని లాస్ట్కి నన్ను పిలిచింది. அவர்கள் சொன்னார்கள், ஏதோ சென்னையிலிருந்து உங்க அம்மா வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது எங்களை பார்த்து அம்மா என்று சொல்லி கூப்பிட்டாள். అమ్మ లాస్ట్కి నన్ను ఒకటి అడిగింది, అమ్మ నేను బతుకుతానా, నా కడుపులో బిడ్డను నేను చూడగలుగుతానా నన్ను అడిగింది. அந்த மகள் கேட்ட ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா, நான் உயிரோடு கூட இருப்பேனா, என் வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தையை பார்க்க முடியுமா என்று கேட்டாள். నేనే కావాలని చేసుకున్నా, ఎందుకు చేసుకున్నా నాకు అర్థం కాలేదు, సడన్గా వెళ్ళాను, ఇది ఒక మాయ మంత్రంలాగా అయిపోయేసిందని అమ్మాయి ఏడ్చింది. எனக்கு நானே தான் இது செய்து கொண்டேன், யாரும் செய்யவில்லை, ஏதோ ஒரு மாய மந்திரம் போல இருக்கிறது, என்னை நானே நான் கொளித்து கொண்டேன் என்று சொல்லி கண்ணீர் வடித்தாள். నువ్వుదా ప్రార్థన చేస్తావు కదా, ప్రార్థన చేసి నా బిడ్డను నన్ను బ్రతికించమ్మా అని ఏడ్చింది. அவர்கள் சொன்னார்கள், நீங்கள் தான் ஜெபத்திருப்பீர்கள் அல்லவா, நீங்கள் ஜெபத்திருடுங்கள், என் மகளை திருப்பி கொடுங்கன்னு நீங்கள் ஜெபத்திடுன்னு என் இடத்துல கேட்டார். ఆల్రెడీ డాక్టర్లు అందరూ చెప్పేశారు ఈ అమ్మాయి బ్రతకదు, లాస్ట్ స్టేజ్, ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్తుందో మీరేనండి చెప్పండి అని మాకు చెప్పేశారు. மருத்துவர்கள் கூப்பிட்டு சொல்லிவிட்டார்கள், இவர்கள் மரணிக்கிற தருவாயில் இருக்கிறார்கள், அவர் மரணிக்க போகிறார், கடைசி நேரம் அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை கேட்டுக்கொள்ளுங்க என்று சொன்னார்கள். ఫస్ట్ టైం నేను హాస్పిటల్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కాల్చి వాడిన వాళ్ళందరూ ఒక పక్కన ఉన్నారు. முதல் முறையாக அந்த மருத்துவமனைக்கு போகும் பொழுது இதே போல கொளித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ரூமில படுத்து கொண்டிருந்தார்கள். చూసిందే నేను అక్కడే పడిపోయేసాను. அதை பார்த்தவுடன் நான் மயங்கி கீழே விழுந்து விட்டேன். ఏం మాటలు లేవు, என்ற ஒரு வார்த்தை என் வாயிலிருந்து வரவில்லை. ఎన్నో అవమానాలు ఎన్నో నిందలు, వద్దురా నాకు కొందుకు చేసుకున్నాడు, వీడికే వీడి తలకు నొప్పి పెట్టుకున్నాడని ఏడ్చాను. எவ்வளோ அவமானங்கள், எவ்வளோ நிந்தைகள், கஷ்டங்கள், இவனுக்கு இவனே இவன் தலையில மண்ணை போட்டுக்கொண்டான் என்று சொல்லி அழுது கொண்டிருந்தேன். జడ్జి వచ్చారు కోర్టు నుంచి, అదే లాస్ట్ మినిట్ మరణ వాక్మూలం తీసుకున్నారు. அவர்கள் மரணிக்கிற தருவாயில் இருக்கிறார்கள். அந்த நீதிமன்றத்திலிருந்து ஜட்ஜி ஒரு ஆள் அனுப்பியிருந்தார்கள், அடுத்துல ஒரு வாக்குமூலத்தை வாங்குவதற்காக. ఆ అమ్మాయి ఒక మంచి చేసింది, నేనే చేసుకున్నాను, నా భర్తది ఏం సంబంధం లేదని చెప్పింది. அந்த மகள் மரணிக்கிற பகுதியில் ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் என்ன தெரியுமா, நான் தான் இந்த காரியத்தை செய்து கொண்டேன், எனக்கு யாரும் இதை செய்யவில்லை என்று சொன்னார். ఇక్కడ నుంచే ఒక నరకాన్ని చూశాను నేను. இந்த இடத்திலிருந்து ஒரு நரகத்தை நான் அனுபவித்தேன். ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి ప్రశ్నలో ఉంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఊరు పెద్దలందరూ కలిసి వీళ్ళని వదలకూడదు, వరదక్షిణ కొడిమే కింద వీళ్ళకి సెక్షన్లు ఏవో మార్చి పెట్టాలని సెక్షన్లు డబ్బులు ఇచ్చి, లాయర్లకు వాళ్ళందరూ డబ్బులు ఇచ్చి సెక్షన్లు ఎక్కువగా పెట్టించి ఎక్కువ జైలు శిక్ష పడేటట్టు చేశారు. அந்த பெற்றெடுத்த தாய் தகப்பன என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா, இவள் செத்து போய்விட்டால் இவர்கள் வரதட்சணை பண்ணி தான் இவளை கொடுமைப்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லி கேஸை வைத்து அந்த ஊர் தலைவர் இருக்கிற பெரியவர்களை கூப்பிட்டு ஏதாயிலும் செய்ய வேண்டும் சொல்லி வக்கீலுக்கெல்லாம் பணத்தை எல்லாம் கொடுத்து அதிகமாக கிரயம் பண்ணி இவனை ஜெயிலில் அடைக்க வேண்டும் என்று மிக பிரயாசங்களை செய்தார்கள். ఈ అమ్మాయి లాస్ట్ మినిట్లో ఆ కాలిన ఒంట్లని నొప్పులైంది, మగబిడ్డని కనింది. அந்த மகள் அந்த மரணிக்கிற தருவாயிலே அந்த உடல் காயத்தோடு கூட ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்றெடுத்தாள். బాబు చనిపోయే పుట్టాడు. அந்த குழந்தை பிறக்கும் பொழுதும் கூட மரணிக்கிற தருவாயில் தான் அந்த డెలివరీ అయిపోయింది, ఆ అమ్మాయి చనిపోయేసింది. டெலிவரி முடிந்த பின்பு அந்த மகளும் செத்து போனாள். ఈ శిశువుని ఏం చేయాలి మేము? இந்த குழந்தையை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? నేను మా నాన్నతో ఒక్కటే చెప్పాను, என் தகப்பனிடத்தில் ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன், నాన్న వాడి జీవితం ఎట్ట అయిపోయింది, ఈ బిడ్డనుగా అనాదిగా మనం చావకూడదు, సక్రమంగా భూస్థాపన చేద్దాము. இந்த வாழ்க்கை விதமா ஆகிவிட்டது, இந்த குழந்தையும் செத்து போய்விட்டது, இவங்க அவிதமா அனாதையாக விட்டு விடக்கூடாது, ஒழுங்கும் கிரமமா அடக்க ஆராதனை செய்ய வேண்டும். ఒక కట్ట పైల గొడ్డలు చుట్టుకొని మా నాన్న బస్సులో ఒక కట్ట సంచిలో బిడ్డను పెట్టుకొని వెళ్ళాడు. என் தகப்பனார் ஒரு கட்டை பையில அந்த குழந்தையை சுற்றி கொண்டு அந்த பையில வைத்துக் கொண்டு பஸ் ஏறி அந்த குழந்தையை எடுத்து கொண்டு போனார். మా ఊరు సొంత ఊరికల్లా అడకం చేసి 1 hour ట్రావెల్ పోయి వచ్చేసాడు. எங்க ஊரில் சொந்த ஊருக்கு போறதுக்கு 1 மணி நேரம், வரதுக்கு 1 மணி நேரம்,
அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த குழந்தையை அடக்கம் பண்ணிவிட்டு வந்து விட்டார். ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో ఏం జరుగుతుందో మీరే ఊహించుకోండి. இப்பேற்பட்ட நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது எனக்கு எவ்விதமாய் நினைத்து இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள். వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వాళ్ళ సొంత బంధువులు మా కుటుంబం మీద మా తల్లిదండ్రుల మీద మా మీద దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமா? செத்து போன தாய் தகப்பனாரும் அவர் உறவினர்களும் குடும்பமாய் வந்து எங்கள் குடும்பத்தின் மீது எங்கள் மீது மண்ணை வீசி அவர்கள் சாபங்களை விடுகிறார்கள். మా తమ్ముడు వచ్చాడు నన్ను పట్టుకొని ఏడుస్తున్నాడు. என் தம்பி வந்தான், என்னை பிடித்து கொண்டு கண்ணீர் வடித்தான். పోలీసులు వచ్చారు, ఈడ్చుకొని లాక్కుని వెళ్ళారు. போலீஸ்காரர் வந்தார்கள், அவனை சட்டையை பிடித்து கொண்டு இழுத்து கொண்டு ఆ போனார்கள். డ్రెస్ కలిపి వాడిని జైల్లో ఇష్టానికి కొట్టారు. அவனை முழுவதுமாய் துணிமணிகளை அவிழ்த்து விட்டு விருப்பத்துக்கு ஏதுவாய் போல போலீஸ்காரர்கள் முழுவதுமாய் அடித்து துவைத்தார்கள். ఎందుకు మీరు కొడుతున్నారు, నా భార్య అదా నా తప్పు లేదని చెప్పింది కదా. அவன் சொன்னான், என்னுடைய மனைவி சொன்னால் அல்லவா என் மீது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, என் கணவன் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அல்லவா என்னை ஏன் அடிக்கிறேன் என்று கேட்டான். వాళ్ళ అమ్మా నాన్న చెప్పారా వరదక్షిణ నుంచిదా మీరు ఇటు చేశారంట, మీరే కాల్ చేయరంట, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కేసు పెట్టారు. அவர் போலீஸ்காரர் சொன்னா, நீங்கள் வரதட்சணை கொடுமைப்படுத்தி தான் அந்த மகளை மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி கொளுத்தினீர்கள், அவ்விதமாய் தான் தாய் தகப்பனார் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி அவனை அடித்தார்கள். ఎన్ని చెప్పినా వాళ్ళు వినలేదు మా మాటలు. எவ்வளவு சொன்னாலும் எங்களுடைய வார்த்தையை அந்த போலீஸ்காரர் காதை கொடுத்து கேட்கவில்லை. అప్పుడు అక్క అక్క అని ఏడిస్తే అప్పుడు నేనేం చేశానురా నిన్ను అని నేను చెప్పాను వాడికి. அப்பொழுது அவன் அக்கா அக்கா என்று அடித்தாங்காமல் அழுவும் பொழுது நான் பார்த்து சொன்னேன், நான் இப்பொழுது என்ன செய்ய முடியும் என்று நானும் கண்ணீர் வடித்தேன். చెప్పినప్పుడు వినలేదు నువ్వు. நான் சொல்லும் பொழுது நீ கேட்கவில்லை. అప్పుడు వాడు చెప్పాడు, అవును అక్క నా తలలో నేనే మట్టి పోసుకున్నాను. அப்பொழுதுதான் அவன் உணர்ந்து சொன்னான், ஆமா என்னுடைய தலையில நான் தான் மண்ணை வாரி ஊற்றிக் கொண்டேன் என்று சொன்னார். ఒక నెల దాకా అక్కడే మా ఊరు పక్క ఊర్లోనే జైల్లోనే ఉంచారు. ஒரு మాదமாக ஜெயிலிலே பக்கத்து கிராமத்திலே அவனை வைத்திருந்தார்கள். వాడిని కొట్టించి వాళ్ళు అన్ని చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఒక ఆశ అనేది తీరలా. அவனை எவ்வளவா அடித்தாலும் அவனை துன்புறுத்தி வேதனைப்படுத்தினாலும் கூட அவன் மீது இருக்கிற கோபம் என்பது கொஞ்சம் கூட குறையவில்லை. మా కుమార్తె చనిపోయింది, వాడుగాడు చావాలి. எங்களோட மகள் செத்து போய்விட்டாள் அல்லவா, அவனும் செத்து போக வேண்டும் என்று அந்த மகளுடைய தாய் தகப்பனார் நினைத்தார்கள். మా ఇంటి పక్కలోనే రోడ్డు, వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు ఉమ్ము ఉయ్యను కొరలో మమ్మల్ని తిడుతున్నారు. போகிற வழியிலே தான் எங்கள் வீடு என்பது இருக்கும், வரும்போதும் போகும்போதும் வந்து நின்ற நிறைய பேர் காரி துப்பிட்டு தான் போவார்கள். ఈ మారి విలేజ్ దా మా ఊరు. இப்பேற்பட்ட கிராமத்துல தான் நாங்களும் வாழ்ந்தோம். ఇంతంటని విలేజ్ లో ఇంత పెద్దదిగా చేసేస్తారు. இவ்வளவு சின்ன கிராமத்துல ஒரு சிறிய காரியம் என்றால் மிகப்பெரியதா செய்து விடுவார்கள். ఇంకా లాస్ట్ మా అమ్మ మా నాన్న కానీ జైల్లో పెట్టాలి, వరదక్షిణ కింద వాళ్ళ అత్త మామని కానీ పెట్టాలని ఒక ముడువు చేసి మా అమ్మ మా నాన్న తీసుకెళ్ళడానికి పోలీస్ వ్యాన్ వచ్చింది. கடைசியாக அந்த மகளுடைய தாய் தகப்பனார் என்ன நினைத்தார்கள் தெரியுமா? இவர்களை கூட ஜெயிலிலே அடைக்க வேண்டும். அந்த மகன் எவ்விதமாய் நம்ம ஜெயிலில் அடித்தோமோ அவனை பெற்றெடுத்த தாய் தகப்பனும் கூட சிறைச்சாலையில் அடைக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள். మా పెదనాయన కొడుకుది మా పక్కింట్లోనే పెళ్లి ఆ రోజు. எங்க பெரியப்பாவோட மகனோட திருமண காரியங்கள் பக்கத்து வீட்டுல நடைபெறுகிறது. మా అమ్మ మా నాన్న మేము పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర ఒక్కటే అడిగాము. என் தாய் தகப்பனாரும் நானும் கூட போலீஸ்காரத்தில் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் கேட்டோம். ఇప్పటికి చాలా అవమానాలు నిందలు భరించేసామయ్యా. இவ்வளவாக நாங்கள் அவமானங்களும் நிந்தனைகளும் வேதனைகளை சகித்து விட்டோம். మేము చేయని తప్పుకు శిక్ష అనుభవిస్తున్నాము. நாங்கள் செய்யாத குற்றத்துக்கு தண்டனையை அனுபவித்துக் கொண்டு வருகிறோம். ఎందుకంటే ఆ బిడ్డ మరణించింది, నా బిడ్డ ప్రాణంతో ఉన్నాడు, అది ఒక తప్పుగా వాళ్ళకి తెలిసింది. அவங்களோட மகள் செத்து போய்விட்டால் என் தம்பி உயிரோடு கூட இருக்கிறான், அதுதான் அவளுக்கு மிகப்பெரிய காரியமா இருக்கிறது. అందుకని మేమేం చేస్తామంటే మీరు వ్యాన్ ఇక్కడ పెట్టొద్దు, దూరంగా అంత దూరాన్ని పెట్టండి, మేము నడుచుకుని వస్తాం, ఆడ నుంచి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళనని చెప్పారు. நான் சொன்னேன், என்ன தெரியுமா, இந்த இடத்துல திருமண காரியம் நடைபெறுகிறது, பக்கத்தில் உறவினர்கள் வந்து விட்டார்கள், நீங்கள் அந்த வீதியில முனையில அந்த வேனை நிறுத்துங்கள், நாங்கள் குடும்பமாய் வந்து அந்த வண்டியில ஏறுகிறோம் என்று போலீஸ்கார இடத்துல சொன்னோம். అప్పుడు ఎవరు లేరు, నేను ఒక్కదాన్ని, మా అమ్మ మా నాన్న మా తమ్ముడు, నేనే నిలబడి ఉన్నాను. அப்பொழுது யாரும் இல்லை, என்னோட தாய் தகப்பனார் என்னோட தம்பி நான் மாத்திரம் நின்று கொண்டிருந்தேன். తండ్రి ఉంటే బిడ్డల్ని విడిపించుకుంటాడు. அந்த தகப்பன் இருந்தா தன்னுடைய பிள்ளைகளை மீட்டெடுத்துக் கொள்வார். ఉండే ముగ్గురు జైల్లో ఉంటే ఎవరు విడిపించాలి? இருக்கிற மூவரும் சிறைச்சாலையில் இருந்தால் யார் விடுவிப்பார்கள்? స్టేషన్కి వెళ్ళాము, ఎన్నెన్నో మాటలు అన్నారు, మీకు తెలిసి ఇంకా స్టేషన్లో ఏమేమంటారు మీరు అర్థం చేసుకోండి. காவல் நிலையத்துக்கு போனோம், காவல் நிலையத்தில் விதமாய் பேசுவார், உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நடைமுறைகள் அனைத்தும். అక్యూస్ట్ లాగా మా అమ్మని మా నాన్నని మా తమ్ముడిని అట్ట నిలబెట్టి మాట్లాడారు. ஒரு அக்கிஷ் இடத்துல பேசுகிறதை போல என் தாய் தகப்பனும் தம்பியும் விதமாய் பேசினார்கள். మా ఊరు నుంచి వేరే తెనాలనే ఊరికి సబ్ జైల్లో రిమాండ్లో పెట్టేదానికి ఆ ఊరు తీసుకెళ్తున్నారు. எங்க கிராமத்திலிருந்து தெனாலி என்று சொல்லப்படுகிற கிராமத்திற்கு சப் ஜெயிலில் அடைப்பதற்காக அழைத்து கொண்டு போனார்கள். తల్లిదండ్రులు ముందు ఆ పోలీస్ వ్యాన్లో వెళ్తున్నారు, నేను వెనక ఆటోలో వెళ్తున్నాను. என் தாய் தகப்பனும் என் தம்பியும் கூட அந்த போலீஸ் வேனில போகிறார்கள், அவருக்கு பின்னாக நான் ஆட்டோவிலே பின்தொடர்ந்து கொண்டு போகிறேன்.
ఆ కొడుమే ఆ బాధ ఎవరు ఏ ఆడబిడ్డగా నేను రాకూడదని కోరుకుంటున్నాను. அப்பேற்பட்ட கொடுமையும் வேதனையும் கூட எந்த பெண் மகளுக்கும் வரக்கூடாது என்று நான் அப்பொழுது நினைத்தேன். 3 నెలలు మా అమ్మ మా నాన్న సబ్ జైల్లో పెట్టారు. 3 மாதங்கள் என்னோட தாயும் தகப்பனையும் தம்பியும் கூட அந்த ஜெயிலில் அடைத்தார்கள். ఎలా బయటికి తీసుకురావాలో తెలియదు, ఎవరిని అడగాలో తెలియదు. எவ்விதமாய் அவர்கள் வெளியிலே கொண்டு வர வேண்டும், எவ்விதமாய் மீட்க வேண்டும், யாரிடத்திலே பேச வேண்டும் என்று தெரியாது. నరకం అనిపించామంటే కళ్ళార సావక ముందే ఇక్కడే మేము చూసేసాము. நரகத்தை என்று சொல்வார்கள் அல்லவா, மரிப்பதற்கு முன்பாகவே அந்த நரகத்தை நாங்கள் அனுபவித்து விட்டோம். మా ఇంటి సైడ్ ఎవరు చూడరు, దుమ్మెత్తి తిడతా ఉంటారు. ఆ అమ్మాయి వచ్చి దెయ్యం వచ్చి పట్టుకుంటుంది, వీళ్ళతో మాట్లాడక ఒకే అల్లరి. அவங்க கிராமத்தில் நடந்து போகிறவர்கள் சொல்லுவார்கள், இந்த வீட்டு பக்கமாக போகக்கூடாது, போனால் அந்த செத்து போன ஒரு மகள் வந்து நம்மளை பிடித்து கொள்வார்னு சொல்லி திட்டிக் கொண்டு காரை திப்பி விட்டு தான் போவார்கள். ఎన్నో బాధలతో నేను చెన్నైకి ఇంటికి మా ఊరికి ఒక రౌండ్ ఎట్టగొట్టానంటే నేను ఒక ఫుట్బాల్ లాగా ఎక్కడ కొడితే అక్కడ కొడితే ఇక్కడ, కానీ 3 నెలలు తిరిగాను. நான் சென்னை பட்டணத்துக்கும் ஆந்திரா பட்டணத்திற்கும் சென்னைக்கும் ஆந்திரா பட்டணத்திற்கும் போய் வந்தேன். ஒரு பந்து எவ்விதமாய் அடிப்பார்களோ அவ்விதமாய் போய் நான் வந்து கொண்டிருந்தேன். మా అమ్మ వాళ్ళ సొంతం మేనమామలంతా 7-8 మంది దాకుండా ఒక్కరు కూడా మా అమ్మ మనం జైలుకి వచ్చి చూడలే. என் தாயுடைய அண்ணா அவர்கள் இருப்பார்கள், எனக்கு தாய் மாமா அவர்கள் ஏறக்குறைய 6 பேர் இருப்பார்கள். ஒருவரும் கூட என் தாய்க்கு என்ன ஆனது என்று வந்து பார்க்கவில்லை. ఈ కేసులో వాళ్ళకి ఎక్కడ ఒక అవమానం వస్తుందో, ఎక్కడ వాళ్ళని డబ్బులు అడుగుతామని భయపడి ఎవరు రాలేదు. அந்த கேஸ்ல எந்த அவர்களுக்கும் ஒரு அவமானம் வந்து விடுமோ, இல்லை என்றால் இந்த கேஸுக்கு பணத்தை கேட்பார்கள் என்று சொல்லி கூட அந்த 7 பேர் வந்து நிற்கவில்லை. మా అమ్మ మా నాన్న అప్పుడప్పుడు జైలుకి వెళ్తే వాళ్ళకి మా అమ్మకి చికెన్ గునియా జ్వరం వచ్చి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళటం ఈ విధంగా జైల్లో జరుగుతూ ఉండింది. என் தாயார் சிறைச்சாலை இருக்கும் பொழுது என் தாயாருக்கு அந்த சிக்கன் குனியா என்று சொல்லப்படுகிற காய்ச்சல் வந்தது. அவர்கள் அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்துக்கொண்டு என் தாயார் வந்ததுமா இருந்தார்கள். నేను అప్పుడు ఒక రోజు మధ్యలో 1 నెల వెళ్ళకుండా 2వ నెల మా అమ్మని చూడటానికి వెళ్ళాను. நான் 1 மாதம் போகாமல் 2ஆம் மாதத்தில் என் தாயை பார்ப்பதற்காக நான் கடந்து போனேன். 1 నెలకి మా అమ్మ మా నాన్న మా తమ్ముడు రూపురేఖలు ఎలా మారిపోయినాయంటే ఒక బిచ్చగాళ్ళలాగా మారిపోయేశారు జైల్లో. என் தாய் தகப்பான் என்னோட தம்பியோட உருவம் தோற்றம் என்பது எவ்விதமாய் மாறினது தெரியுமா? 1 மாதம் கழித்து பார்க்கும் பொழுது ఆ జైలుకి பிச்சைக்காரர்கள் இருக்கிற ஒரு தோற்றத்தை போல மாறிவிட்டார்கள். జైలుకి ఆ పక్క ఒక ఓసల్లాగా ఉంటే సినిమాల్లో చూసింది వేరు, రియల్ అనుభవించింది వేరు, నేను అనుభవించింది. அந்த திரைப்படத்தில் காண்பிப்பார்கள் அல்லவா, ஜெயிலில் இங்கிருந்து பேசுகிறது அங்கிருந்து பேசுகிற, ஆனால் நான் பார்த்த காரியம் என்பது வேறு. ఈ పక్క నేను, ఆ పక్క వాళ్ళు. இந்த பக்கத்தில் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன், அந்த பக்கத்திலே தாய் தகப்பன் தம்பி நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். అమ్మ మా నాన్న మా తమ్ముడు నన్ను చూసింది ఏడ్చారు, నేను వాళ్ళని చూసి ఏడ్చాను. என் தாய் தகப்பன் தம்பி என்னை பார்த்து கண்ணீர் வடித்தார்கள், நானும் அவர்களை பார்த்து கண்ணீர் வடித்தேன். అమ్మ మేము ఉండలేకపోతున్నామమ్మా, ఎట్టయినా నీ కాళ్ళన్నా పట్టుకుంటే మమ్మల్ని బయటకు తీసుకుని రమ్మని మా అమ్మ మా నాన్న నన్ను అడుగుతున్నారు. என் தாய் தகப்பன் என்னை பார்த்து கேட்கிறார்கள், அம்மா இந்த இடத்துல எங்களால் இருக்க முடியவில்லை, உன் காலையாக நான் பிடித்துக் கொள்கிறேன், தயவு செய்து விதமாக எங்களை வெளியில கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். ఆ విధంగా చెప్పే సమయంలో మా నాన్న మా అమ్మ, మాకు తెలిసిన మా అమ్మ వాళ్ళ అక్క కొడుకు ఒక ఆయన నాకు మేనమామ అవుతాడు, ఆయన సహా బెయిల్లో నుంచి అమ్మ నన్ను తీసుకొని రావాలి వాళ్ళతో మాట్లాడాను. நான் அப்பொழுது என்ன செய்தென்றால், என் தாய் தகப்பனார் இருக்கிறார்களா, என் தாயுடைய அக்கா மகன் இருக்கிறார், அவர் வந்து அந்த கவர்மெண்ட்ல இருக்கிறபடியால் பெயில் வாங்குவதற்காக அவரிடத்துல பேசுவதற்காக கடந்து போனேன். ఎందుకంటే నా పిల్లల్ని ముగ్గురిని చూడాలి, నా భర్తను చూడాలి, పద్దాకులు వెళ్ళలేక వాళ్ళు అడిగినప్పుడు అంతా అకౌంట్లో డబ్బులు వేసాను. நான் அந்த இடத்துல போய் பார்க்க முடியாது, ஏண்டா எனக்கும் 3 பிள்ளைகள் இருக்கிறார், என் கணவன் இருக்கிறார், அவர்களும் பராமரிக்க வேண்டும். அந்த அவர்கள் இந்த கேஸ் விஷயமா கேட்கும் பொழுதெல்லாம் அக்கௌண்ட்ல அவர்களுக்கு பணத்தை போடுவேன். ఆయన ఏం చేశాడు ఏమో, అసలుకే 3 నెలల దాకా ఆయన బయటికి తీసుకురాలా, నేను చూస్తున్నా అని చెప్పాడు. నేను నమ్మాను. ஏறக்குறைய அவர் என்ன செய்தார் தெரியக்குள்ள 3 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. நான் பெயிலில் எடுத்து ஒரு காரியம் இடத்துல நடைபெறவில்லை. ఎందుకంటే నా వెనక నాకు ఎవరు వచ్చి నిలబడ, నా అన్నదమ్ములు, నా కోడ పుట్టిన వాళ్ళు, ఒకలా ఇంకో తమ్ముడికి మాటలు రావు. எனக்கு கூட இருக்கிற யாரும் வந்து பின்னாக நிற்கவில்லை. எனக்கு இன்னொரு சகோதரன் இருக்கிறான், அவன் வாய் பேச முடியாதவன். அவன் ఒక అనాథలాగా ఒక పల్లెటూరులో ఈ మారి విలేజ్ లో ఒక అనాథలాగా రోడ్డు తిరిగాను. ஒரு அனாதியை போல ஒரு கிராமத்திலே வீதியாய் சுற்றி திரிந்தேன். ఎందుకంటే వాళ్ళని బెయిల్లో బయటికి తీసుకురావాలంటే 4 జామీన్ మనుషులు కావాలి. அவர்களை பெயிலிலே வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் ஏறக்குறைய ஜாமீன் போடுவதற்கு 4 பேர்கள் தேவையா இருந்தார்கள். చిన్నాయన నువ్వు ఉంటావా, మామ నువ్వు ఉంటావా, అన్న నువ్వు ఉంటావా, ఇంటింటి తలుపు తట్టి భిక్షమ ఎత్తినట్టు అడిగాను నేను. சித்தப்பா வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் இருப்பீர்களா, மாமா வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் இருப்பீர்களா, அண்ணன் வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் இருப்பீர்களா கேட்கும்போது
பிச்சைக்காரர் விதமாக கதவை தட்டி கேட்பானோ அவ்விதமாக கதவை தட்டி கேட்டு సహాయం చేసే స్థితిలో ఉండి కూడా ఎవరు సహాయం చేయలే. உதவி செய்கிற நிலைமையிலிருந்தும் கூட யாரும் உதவி செய்வதற்காக முன்வரவில்லை. లాస్ట్కి ముగ్గురు మా పెదనాన్న ఆడపిల్ల ఒక్కతో తిరుగుతుంది మనం చేద్దాం సహాయం అని ముందుకు వచ్చారు. கடைசியாக எங்க பெரியப்பா 3 பேர் இருந்தார்கள். அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், ஒரு மகள் சுற்றி திரிக அவளுக்கு உதவி செய்யலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் முன்வந்தார்கள். వాళ్ళు జామీన్ ఉండే మనుషులకు ఒక ప్రూఫ్లు కావాలంటే వాళ్ళు ఇంటి రసీదు బాడీకి కడుతున్నారు కదా ఆ ఒక స్లిప్పులు కావాలి. அவர்கள் ஜாமீன் இருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த வீட்டுக்கு ரசீதை கட்டுவார்களா வரி காகிதம், அந்த வரி காகிதம் இருந்தால் தான் அவர்களுக்கு ஜாமீன் இருக்க முடியும். వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కట్టకుండా అట్టే పెట్టుకొని ఉన్నారు. அவர் எத்தனையோ வருடங்களா இந்த வீட்டுக்கு வாடகை வரி செலுத்தாமல் அதிக நாட்கள் வருடங்கள் இருந்தார்கள். నాకు అవసరం, எனக்கு தேவை. కాళ్ళు పట్టుకొని వాళ్ళని బతిమలాడి మీ ఇంటి స్లిప్లు ఇండి మీ అప్పు నేనే కట్టి నేనే తీసుకుంటానని అన్ని అప్పులు వాళ్ళకి కట్టి அவரிடத்துல மன்றாடி கேட்டு காலை பிடித்துக்கும் உங்கள் வீட்டு வரியை முழுவதுமாக நானே செலுத்தி அந்த வீட்டு ரசீதை கொடுங்க என்று சொல்லி அவரிடத்துல வாங்கி அந்த கடனை முழுவதுமாக அடைத்து ఇలా ముగ్గురు మనుషులను రెడీ చేసుకుని జామీన్ లాస్ట్ మూడు నెలల తర్వాత బెయిల్ దొరికిద్దని ఆశగా అమ్మ నాన్న దగ్గరికి ఆ పేపర్లు వకీలు డబ్బులు తీసుకుని అందరు ముగ్గురు జామీన్ మనుషులను తీసుకొని పరుగులు ఎత్తున్నా. இவ்விதமாய் கடன் அடைத்து விட்டு அந்த ரசீதை வாங்கி கொண்டு பெயில் கிடைத்து விடும் என்று சொல்லி ஒரு 3 மாதம் கழித்து என் தாயரை பார்ப்பேன் என்று சொல்லி அந்த வக்கீலை கூட்டு கொண்டு போய் கொண்டிருந்தேன். మామన్న ఆయన హెల్ప్ చేస్తానన్నాడు కదా, ఆయన ఉన్నాడు నిలబడ్డాడు. నేను పేపర్లు అంతా లోపల పంపించేసానమ్మా, నువ్వు ఇంకేం భయపడవాక అమ్మ నాయన వచ్చేస్తారని చెప్పేశాడు. அவர் சொன்னார், என்ன தெரியுமா, நான் பெயில் பண்ணுவதற்காக ஃபைல் உள்ள போய் விட்டது, அவர்கள் வெளியே வந்து விடுவார் என்று சொன்னார்கள். అయినా కానీ వాళ్ళకి ఏమైపోయిందంటే సెక్షన్లు ఎక్కువైన దాంట్లో వీళ్ళు ముగ్గురు జామీన్ మనుషులు సరిపారు, లాస్ట్కి 4వ మనిషి కావాలన్నారు. அந்த 3 பேர்கள் ஜாமீனுக்கு என்பது போதாது, ஏனென்றால் அவருக்கு செக்ஷன் என்பது அதிகமாக போடப்பட்டிருக்கிறது, ஜாமீன் இன்னும் ஒரு தேவைப்படுகிறார் என்று சொன்னார்கள். నేను ఒక్కసారి కుప్పగూలు కోర్టు ముందే పడిపోయేసా. நான் அவ்விதமாய் கேட்டவுடனே அந்த கோர்ட்டு வாசலுக்கு முன்பதாய் தலை சுற்றி கீழே விழுந்து விட்டேன். ఏసయ్య లాస్ట్ మినిట్ ఎంతో అనాథలాగా అందరి ఇళ్ళు తిరిగాను, ఒక ఆడపిల్లని రోడ్లు మండలము తాలూకా జిల్లాలన్నీ తిరిగి పేపర్లు రెడీ చేశాను. கடைசியாக ஒரு வாய்ப்பு தான், அங்கும் இங்குமாய் சுற்றி திரிந்து ஆளை பிடித்து அந்த கடனை அடைத்து ஒரு 3 பேரை ரெடி பண்ணேன். இப்பொழுது கடைசி நிமிஷத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். లాస్ట్ మూమెంట్లో ఇట్లా జరిగింది ఏంది ఏసయ్య అని ఏడుస్తున్నా కూర్చుని. கடைசியான நிமிடத்தில் விதமாய் நடைபெற்று கொண்டு விட்டது என்று அண்ணீர் வடித்துக் கொண்டு அமர்ந்து கொண்டிருந்தேன். సడన్ గా నాకేమైందంటే, నేను లేదు ఎవరో ఒక మనిషి ఉన్నాడు, ఆ మనిషిని పట్టుకొని మనం ఇక్కడ ఫోన్లో నుంచే అక్కడ నుంచి ఆ మనిషిని పేపర్లు రెడీ చేసి మనం రప్పిద్దాము. அப்போ என் இருதயத்தில் எனக்கு தோன்றியது, ஒரு மனிதர் இருக்கிறார், தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு இந்த காகிதங்களை எடுத்துக்கொண்டு வா என்று சொல்லி கேட்காம இருதயத்தில் தோன்றியது. మా మేనత్త కొడుకు, தாய்மாவோட மகன், அவன் ఆయన కొంచెం తిక్కలుగా ఉంటాడు. నేను ఆయన అడిగితే వేస్ట్, ఈయన కోర్టులో ఏమన్నా జడ్జిమెంట్ అడిగితే బదులు చెప్పలేడు, నేను అసాల్ట్ వదిలేసాను అతన్ని. அவரை கொஞ்சம் பார்க்கும்போது புத்தி சுவாதீனம் குறைவுள்ளவராய் காணப்படுவார். ஜட்ஜத்தில் ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் மாற்றி கீற்றி பேசிவிடானே எனக்கு இருதயத்தில் ஒரு விதமாக இருந்தது. సరే మనం ఎవరైతే వద్దనుకున్న ఆ మనిషిని మనం పిలిపిద్దామని పేపర్లు రెడీ చేస్తే పాపం పరుగులు ఎత్తుకుని అతను వచ్చాడు. யாரோ ஒரு மனிதனை நான் நினைத்தேன், ஆனால் கிடைக்கவில்லை. கடைசியாக அவர் தான் இருக்கிறார் என்று சொன்னவுடன் தொலைபேசியில் கேட்டவுடன் அந்த காகிதங்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார். ఆ లంచ్ బ్రేక్ కొంచెం ఆడ ఆగిన దాంట్లో ఇతను వచ్చేదానికి మాకు కరెక్ట్ ఒక గంట ట్రావెల్లో. அவர்கள் அந்த இடத்துல மதிய உணவு வேலைக்காக போய் இருந்தார்கள். அந்த உணவு வேலையில் அவர் வந்து விட்டார். எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது. లాస్ట్ మినిట్లో బెయిల్ అమ్మ నాన్నకు దొరికింది, బయటకు వస్తున్నారు. கடைசி நிமிஷத்திலே அவர் அந்த காகிதத்தை கொடுத்தவுடன் பெயில் கிடைத்து விட்டது. தாய் தகப்பனார் வெளியே வந்தார்கள். వచ్చారు, నన్ను పట్టుకొని ఏడ్చారు, వాళ్ళని పట్టుకొని నేను ఏడ్చాను. ఆ కథ అంతటితో అట్లా ఆగింది. அவர்கள் என்னை பிடித்துக் கொண்டு அழுதார்கள், நானும் அவர்களை பிடித்துக் கொண்டு அழுதேன். அவ்விதமா இந்த கதை நின்று விட்டது. నెక్స్ట్ వీళ్ళు బెయిల్, వాళ్ళు వేసిన బెయిల్ అంత కోర్టుకు తిరుగుతూ ఉండాలి. அவ்விதமாய் பெயில் போட்டவுடன் அந்த கோர்ட்டுக்கு அங்கமிங்குமாய் சுற்றி திரிய வேண்டும். వాయిదాకి వీళ్ళు తిరగాలి ఇన్ని నెలలు అని చెప్పి. வாய்தா போடும்போது இத்தனை மாதத்துக்கு ஒரு முறை போய் அந்த இடத்துல வாய்தா வாங்க வேண்டும். వీళ్ళు తిరుగుతున్నారు, మీకు లాస్ట్ లో శిక్ష పడిద్ది. అయితే 3 నెలలు ఉండి మీరు బయటకు వచ్చారు, మీకు శిక్ష పడిద్ది. அவர்கள் சொன்னார்கள், என்ன தெரியுமா, நீங்கள் 3 மாதங்கள் கழித்து வெளியே வந்து விட்டீர்கள், ஆனால் ஏறக்கூடிய கடைசியாய் பார்க்கும்போது நீங்கள் தண்டனையை அனுபவிப்பீர்கள் என்று சொன்னார்கள். మనకట్ట సెంట్రల్ జైలు ఎలాగో అలాగ రాజమండ్రి జైలు అని ఒకటి ఉంది ఆంధ్రాలో. இங்க இப்ப இது மாதிரி சென்ட்ரல் ஜெயில் இருக்கிறது அல்லவா, அந்த ராஜமன்றி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த இடத்திலும் ஒரு சிறைச்சாலை என்பது உண்டு. ఒక 1 ఇయర్ మా అమ్మ మా నాన్న వాయిదాలకు వెళ్తూ వస్తూ ఉన్నారు. లాస్ట్ మినిట్ లో జడ్జిమెంట్కి వచ్చింది. ஒரு வருடமாக என் தாய் தகப்பனா என்ன செய்தார்கள் என்றால் வாய்தா கழித்து வலித்து கொண்டு போய் கொண்டு வந்தார்கள். கடைசியாக அந்த தீர்ப்பு வழங்குகிற நாள் என்பது வந்தது. ఇంకా మా తమ్ముడు వాళ్ళు ఒక సంవత్సరం బాగానున్నారు, నేను వాళ్ళని చూసుకుని ఉన్నాను, అయిపోయింది. లాస్ట్ మినిట్లో తూకు కైరు గొంతుకు మాటుకునేటట్టు స్టేజ్కి వచ్చి
లాస్ట్ కోర్టు దగ్గరకు వచ్చి కూర్చున్నాం మేము. என் தம்பியும் வந்து விட்டார், அவர்களும் பார்த்தார்கள். ஏறக்குறை ஒரு வருடம் போய்விட்டது. இப்போது தீர்ப்பு வழங்குகிற நாள் வந்தது. ஒரு தூக்குமேடையில் எவ்விதமாய் நிற்போமோ அந்த நேரத்திற்கு அந்த கோர்ட்டிற்கு போய் நாங்கள் நின்று கொண்டிருந்தோம். మా అమ్మ మా నాన్న అందరూ ఏడ్చుకుని, ఇద్దే నీకు లాస్ట్ సూపు, మేము ఇక్కడ ఉండము, మమ్మల్ని వేరే జైలు మారుస్తారంట. என் தாய் தகப்பன் என்னை பார்த்து சொன்னார்கள், என்ன தெரியுமா, நாங்கள் பார்க்கிறது கடைசி நேரம் இதுதான், எங்களை மற்றொரு ஜெயிலுக்கு மாட்டி விடுவார் என்று கண்ணீர் வடித்தார்கள். నేను అప్పుడు అన్నాను, ఏం అవదమ్మా, దేవుడు ఉన్నాడు. నేను ఇన్ని 3 నెలలు నేను మనుషులను ఎవరు నమ్మి రాలేదు, దేవుడు నమ్మే తిరిగాను, దేవుడు నమ్మే చేశాను. இந்த 3 மாதங்கள் நான் யாரை நம்பி சுற்றவில்லை, தேவனை நம்பிதான் சுற்றி திரிந்தேன், கர்த்தர் நிமித்தம் தான் பெயில் கிடைத்தது என்று சொல்லி அவர்களை ஆறுதல் படுத்தினேன். 3 నెలల్లో తీసుకొచ్చిన దేవుడు ఈ ఉరి శిక్ష నుంచి కూడా మిమ్మల్ని తప్పిస్తాడులమ్మా. 3 மாதத்துக்குள்ள அழைத்து கொண்டு வந்த தேவன் இந்த ஒரு இடத்திலும் கூட கர்த்தர் உங்களை ஆபத்திலிருந்து விடுவிப்பார் என்று நான் లాస్ట్ మినిట్ లో ఆదాము, మాణిక్యాలు, భరత్ అని వచ్చి ఒక అతను పిలుస్తున్నాడు. கடைசியான நிமிடத்திலே தாய் தகப்பனாருடைய பெயர், என் தம்பி பெயரிடு கடைசியான ஒருவர் வந்து கூப்பிட்டார். నన్ను ముగ్గురు పట్టుకుని ఏడ్చి లోపలికి వెళ్తున్నారు చివరి చూపు అని. கடைசியாக என் தாய் தகப்பனார் என் தம்பி என்னை அணைத்து கொண்டு கண்ணீர் வடித்து கடைசியாக நாங்கள் பார்க்கிற நிமிடம் இதுதான் என்று சொல்லி உள்ளே போனார்கள். అక్క, నీ మాట విన్నందుకు నాకు సరైన శిక్ష దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు, ఇది నాకు చాలా బాధగా ఉంది, నేను బతకలేనని చెప్పి వాడు ఆ గ్రౌండ్లో కోర్టులోనే తిరుగుతా ఏడుస్తానే ఉన్నాడు. அவன் கடைசியாக என்னை கட்டிப்பிடித்து சொன்னான், என்ன தெரியுமா, அவனோட வார்த்தையை கேட்காமல் நான் நடந்து கொண்டு விட்டேன், எனக்கு என்ன நடைபெற போகிறது தெரியவில்லை என்று சொல்லி அந்த மைதானத்திலே சுற்றி திரிந்து கொண்டு கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருந்தான். ఎందుకంటే ఇంక వాళ్ళు అటు వెళ్ళారంటే ఇంక అటు నుంచి అటు లోపలికి వెళ్తారు కానీ ఇంకా బయటకు రారు, నేను చూసే అవకాశం లేదు. அவர்கள் அவ்விதமாய் தான் உள்ளே போய்விட்டார்கள். தீர்ப்பு வந்தவுடன் அவர்கள் அவ்விதமாய் உள்ளே அழைத்து கொண்டு போய்விடுவார்கள், வெளியே வரமாட்டார்கள். పట్టుకుని ఆ సమయంలో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో మీరు ఊహించుకొని చూడండి. கடைசியாக அந்த நிமிடத்தில் நீங்க இருந்திருந்தா அந்த நிலைமை எவ்விதமா இருக்கும் என்று ஆலோசித்து பாருங்கள். ఫుల్ పాస్టింగ్ కూడా జైలు వాటిల్లోనే కూర్చొని ఉండ, முழு உபவாசத்தோடு கூட தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து அந்த சிறைச்சாலையில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தேன். ఏసయ్యా, నువ్వు రాజాతి రాజు, సింహాసనంలో నువ్వు ఉండవు, నేను ఏ లాయర్ని వకీల్ నేను నమ్మలా. நீங்கள் ராஜாதி ராஜா சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர்கள், எந்த வக்கீலையும் லாயரையும் நான் நம்பி வரவில்லை. నువ్వు న్యాయం తీర్చు, నువ్వు న్యాయాధిపతివి కదా, నువ్వు న్యాయం తీర్చు. ఆ సింహాసనంలో కూర్చొని, జడ్జి కాదు కూర్చొని, నువ్వు కూర్చొని న్యాయం తీర్చాను పోరాడుతున్నా బయట కూర్చొని. நீங்கள் ஒரு நியாயாதிபதி என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறேன், நீங்கள் ஒரு நியாயாதிபதியா என்று இந்த வழக்கை விசாரியுங்கள், நீங்கள் தீர்ப்பை கொடுங்கள் என்று சொல்லி தேவனுடைய சமூகத்திலே மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். ఉన్నాலும் శరీరీతకు భయం వస్తుంది, వాళ్ళకు ఒక పక్క ధైర్యం చెప్తున్నాను. ஆனாலும் சரீரத்தில் ஒரு வித பயம் என்பது வருகிறது. என் தாய் தகப்பனுக்கும் சகோதரனுக்கும் ஒரு தைரியத்தை சொல்லி கொண்டிருந்தேன். అప్పుడు నా పాపకు 5-6 సంవత్సరాలు ఉంటాయి, నా బిడ్డకి. என்னோட மகளுக்கு ஏறக்குறைய 5 வருடங்கள் இருந்திருக்கும். నేను పాపను ఎత్తుకొని ఉన్నాను. వాళ్ళు ఆ చివరికి లోపలికి వెళ్ళిందాక తిరిగి తిరిగి చూస్తూ నన్ను ఏడుస్తున్నా, నేను వాళ్ళని చూసి ఏడుస్తున్నా. அவர் உள்ளே போகும்பொழுது கடைசியாக போகும் வரை திரும்பி திரும்பி என்னை பார்க்கிறார்கள், நானும் பார்க்கிறேன். என்னை பார்த்து அவர்கள் கண்ணீர் சிந்துகிறார்கள், நானும் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருந்தேன். లాస్ట్ వాళ్ళేమో కానీ నేను ఒక్కొక్క నిమిషానికి నేను మరణానికి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినట్టు అంత వేదన గురైపోయి అక్కడ కూర్చొని కుప్పగూలిపోయాను. அந்த இடத்துல அவர் உள்ளே போகும்பொழுது கடைசி நிமிஷத்தில் என்ன ஆகிட்டேன்னு எனக்கு தெரியவில்லை, நானே சரிந்து உட்கார்ந்து விட்டேன், என்ன நடைபெற போகுது என்று. 20 నిమిషాలు అయింది, హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది, 3/4 అవర్ పైన అయిపోయింది వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి. உள்ளே கடந்து சென்று 20 நிமிஷமும் அரை மணி நேரமும் ஒரு 45 நிமிஷமும் ஆகிவிட்டது. ఇంకా వీళ్ళు రాలేదు, ఇంతేనేమో ఇంకా మా పెదనాన్న వాళ్ళు వచ్చి ఇంకంతే ఆశలు వదిలేసుకోమ్మా, వెళ్దాం రామ్మా, ఏం అవ్వదులు అంటున్నారు, ఇట్టా చెప్తున్నారు. எங்க பெரியப்பா அவர்கள் வந்து சொல்லிவிட்டார்கள், அவ்வளவுதாம்மா முடிஞ்சு விட்டது, இவ்வளவு நேரம் ஆயிட்டு யாரும் வரவில்லை, உன் ஆசையெல்லாம் விட்டு வந்து விட்டு நம்ம போய் விடலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள். மறுவிதமாய் பேசுகிறார்கள். నేను ఏ వాకిలు అయితే వాళ్ళు వెళ్ళారు ఆ వాకిలనే నేను కూర్చొని చూస్తున్నా ఏడుస్తా. அவர்கள் எந்த வாசல் வழியாய் போனார்களோ அந்த வாசல் பக்கமா நோக்கி பார்த்து கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருந்தேன் வருவார்கள் என்று. లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మా తమ్ముడు ఒక్కడు పరిగెత్తుకొని వస్తున్నాడు నా దగ్గరికి. கடைசியாக ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து என்னோட தகப்பன் என்னோட தம்பி வேகமாய் ஓடி வந்தார். వచ్చి నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని ఏడుస్తున్నాడు ఎక్కి ఎక్కి. அவன் அதிகமா என்னை அணைத்து கொண்டு அவர்கள் தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டிருக்கிறார். మా అమ్మ వస్తుంది, మా నాన్న వస్తున్నాడు, ఏడుస్తా వాళ్ళు కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంటా వస్తున్నారు. என் தகப்பனாரும் வருகிறார், என் தாயாரும் வருகிறார்கள், அவரும் அழுது கொண்டே என்னை நோக்கி கொண்டு வருகிறார்கள். ఒక 10 నిమిషాల కాలవరు మేము ముగ్గురు మొక్కలను పట్టుకొని ఏడుస్తానే ఉన్నాం. ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு ஒருவர் மாற்றி கொண்டு அணைத்து கொண்டு கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டு இருந்தோம். ఒరే నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, ఫస్ట్ చెప్పి ఏడు, నాకేం అర్థం కావట్లేదు, నా గుండె ఎక్కువ స్పీడ్ కొట్టుకొని చెప్పి ఏడువని వాడిని అడుగుతున్నాను. நான் ஏன் தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டிருக்கிறான், என்னுடைய இருதயம் வேதமாய் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது, என்ன நடைபெற்றது சொல் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். ఏడ్చి ఆ విధిలో వాళ్ళు చెప్పలేకపోతున్నారు. அவர் அழுது கொண்டே தேம்பி தேம்பி என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று அவர்களுக்கே தெரியவில்லை.
అప్పుడు మా తమ్ముడు ఒకటి చెప్తున్నాడు, అక్క కేసు ఏమి లేదు, మీ మీద ఏమి లేదని కేసు కొట్టేశారు అక్క అని చెప్పాడు. அப்பொழுது அவன் வெளியே வந்து சொன்னான், அக்கா உங்கள் மீது ஒன்றுமே இல்லை, இந்த கேஸ் முழுவதுமாய் முடிந்து விட்டது, நீங்கள் போலாம் என்று சொன்னார்கள். నేను చెప్పాను కదా, దేవుడు మనమే తప్పు చేయలే, ఉన్నాళ్ళు మా బిడ్డ మరణించింది, మనం తిరిగి తీసుకురాలేము అని నేను ఆరుదలు చెప్తానే ఉన్నా కదా. நான் சொன்னேன் அல்லவா, தீர்ப்பு என்பது நல்லபடியாகவே வரும், அந்த மகள் மறித்து விட்டால் கர்த்தர் நம் பக்கமாய் இருக்கிறார் என்று நான் சொன்னேன் அல்லவா. మీరైనా భయపడ్డారు, నేనైతే దేవుణ్ణి నమ్మే, నేను మనుషులు నమ్మలేదు. ஆனால் நீங்கள் பயந்தீர்கள், ஆனால் நீங்கள் மனிதர்களை நம்பினீர்கள், நான் மனிதர்களை நம்பவில்லை. నేను అప్పుడు కంటే ఇంకా వీళ్ళు చెప్పి నాకు ఇంకా ఎక్కువ వెయిట్ చేశాను. அவர்கள் சொன்னவுடன் நான் இன்னும் தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பித்து விட்டேன். మా పెదనాన్న అన్నాడు, ఎందుకమ్మా ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఏడుస్తున్నావు నువ్వు అని అన్నాడు. என் பெரியப்பா என்னை பார்த்து கேட்டார், இப்பொழுது என்ன நடைபெற்றது, இன்னும் நீ வேகமாய் தேம்பி தேம்பி அழிந்து கொண்டிருக்கிறாய். వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చారు, సంతోషించకుండా ఇంకా ఎందుకు ఎక్కువ ఏడుస్తున్నావు అన్నాడు. அவர்கள் சொன்னார்கள், அவர் வெளியே வந்து விட்டார்கள் அல்லவா, விடுதலையாகி நீ சந்தோஷத்தோடு இருக்கலாம், நீ ஏன் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்காய் என்று பெரியப்பா பார்த்து கேட்டார். పెదనాన్న, பெரியப்பா నేను ఫస్ట్ దుఃఖంలో ఏడ్చాను, முதலாவதே நான் துக்கத்தோடு கூட அழுதேன். ఇప్పుడు నా దేవాది దేవుడు నాకు నా కుటుంబానికి ఒక విడుదల జయాన్ని ఇచ్చినందుకు ఆనందంతో ఇంకా రెట్టింపుగా ఏడుస్తున్నా పెదనాన్న అని చెప్పాను. என் தேவாதி தேவன் குடும்பத்துக்கு முழுவதுமாய் விடுதலை கொடுத்தபடியால் நான் இரட்டத்தனையாய் மகிழ்ச்சியோடு கூட அழுது கொண்டிருக்கிறேன் என்று பெரியப்பா இடத்துல சொன்னேன். ఫస్ట్ దుఃఖంలో ఏడ్చాను, முதலாவதே நான் துக்கத்தில் அழுதேன், ఇప్పుడు ఆనందంతో ఏడుస్తున్నా పెదనాన్న అని இப்போ చెప్పాను. நான் மகிழ்ச்சியிலே கண்ணீர் சிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று அழுதேன். నాకు నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే మా తమ్ముడి విషయంలో, நான் కற்றுకొண்ட కార్యం என்ன தெரியுமா, ఇక్కడ కూడా చాలా మంది యవ్వన బిడ్డలు ఉన్నారు, இங்கேயும் கூட अनेक வாலிப பிள்ளைகள் இருக்கிறீர்கள். నా సహోదరుడు ఒక జీవితంలో మీకు కూడా ఇటువంటి ఒక సంభవాలు, ఇటువంటి ఒక నష్టాలు జరగకూడదు. என்னோட தம்பியோட வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற காரியத்தை போல உங்களுக்கும் உங்களோட குடும்பத்திலும் இப்பேற்பட்ட காரியம் நடைபெறக்கூடாது. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల మాటలు వినలా, పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాటలు నా సహోదరుడు వినలా. ஏனென்றால் தாய் தகப்போட வார்த்தையும் அதே போல பெரியவருடைய வார்த்தையோட தம்பி காது கொடுத்து கேட்கவில்லை. ఎందుకంటే వాడితో పాటు తల్లిదండ్రులను కూడా జైల్లో పెట్టాడు. அவனோடு கூட சேர்த்து என்னோட தாய் தகப்பனாரும் கூட ஜெயிலில் அடைத்தார்கள். మా నాన్న ఎప్పుడు నిన్ను కన్నా పాపానికి మమ్మల్ని 3 నెలలు జైలు శిక్ష అనుభవించేటట్లు చేసేవరని ఇప్పుడు కూడా తిడతానే ఉంటాడు. என் தகப்பனார் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா, அவனை பார்க்கும் பொழுது உன்னை பெற்றெடுத்ததுக்கு 3 மாதங்களாய் உன்னோடு கூட சேர்த்து நாங்களும் ஜெயில் தண்டனை அனுபவித்துக் கொண்டு வந்தோம் என்று சொல்லி இப்பொழுதும் கூட சொல்லிக் கொண்டு வருவார். ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు పెంచి పెద్ద చేసిన వాళ్ళకు మంచి లైఫ్ ఇవ్వడం తల్లిదండ్రులకు తెలుసు. பெற்றெடுத்து ஆளாக்கி வளர்த்த தாய் தகப்பனுக்கு தெரியும் பிள்ளைகளுக்கு எப்படிப்பட்ட நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று. ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాటలు ప్రతి ఒక్కరు వినాలి. ஏனென்றால் பெரியவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தையை தயவு செய்து ஒவ்வொருவரும் காது கொடுத்து கேளுங்கள். ఎన్ని విషయాలంటే నేను ఇంకా కొంచెం కట్ చేసి చెప్పాను. నన్ను అందరూ తిట్టారు, ద్వేషించారు. நான் அநேக காரியங்கள் சொல்லாமல் நிறுத்தி விட்டேன். என்ன தெரியுமா, அனைவரும் என்னை திட்டினார்கள், என்னை வெறுத்தார்கள். అన్నం తినలేదు, మా ఇంటికి వస్తే ఎవరు నువ్వు తిన్నావని అడగరు, నీళ్ళు ఇరు, వీళ్ళు దెయ్యం కొంప అని చెప్పి చెప్పించారు. அநேகமார்கள் சொன்னார்கள், வீட்டுக்கு போனால் குடிப்பதற்கு தண்ணீரை கொடுக்க மாட்டார்கள், ஆகாரத்தை கொடுக்கும். அவரை பார்த்து என்ன தெரியுமா சொல்வார்கள், எங்களை பார்த்து இவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பேய் கூட்டம் என்று சொல்லுவார்கள். దేవుడు అయితే నాకు ఆ చిన్న వయసులో నుంచి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక దేవుడు ఒక తెలివి, ఒక జ్ఞానం, ఎవరి దగ్గర ఎలా నడుచుకోవాలో ఆ సమయంలో నన్ను దేవుడు నడిపించాడు. அப்பொழுதிலிருந்து இப்பொழுது வரை கர்த்தர் எவ்விதமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெய்வீக ஞானத்தை கொடுத்து கர்த்தர் என்னை வழிநடத்துகிறார். నేను పెరిగింది ఎలా అంటే, ట్రైన్ టికెట్ ఇక్కడ ఎక్కిస్తే ఆడ దిగితే మా నాన్న తీసుకెళ్తాడు, అక్కడ ఎక్కిస్తే ఇక్కడ దిగి ఒకళ్ళు వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్తారు. நான் வளர்ந்தது எவ்விதமாய் தெரியுமா, ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட்டை வாங்கி கொடுத்தால் அந்த இடத்துல இறங்கி விடுவேன், அதே போல அந்த இடத்துல ஏறினால் இந்த இடத்துல இறங்கி விடுவேன், என்னை வந்து அழைத்து கொண்டு போவார்கள். அவ்வளவுதான். చదువు లేదు, జ్ఞానం లేదు, ఒంటరిగా వెళ్ళాలంటే భయం ఇప్పుడు కూడా. எனக்கு கல்வி ஞானம் கிடையாது, தனிமையில போக வேண்டிய எனக்கு ஒரு வித பயமா இருக்கும். 3 నెలలు నరకాన్ని చూసిన సాక్ష్యాన్ని నేను అనుభవించి మీ ముందు చెప్పాను. 3 மாதங்கள் நரகத்தை அனுபவித்த சாட்சியை நான் இடத்துல பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ఇది నా గొప్పతనమో నా కుటుంబం గొప్పతనం కాదు, కానీ இது என்னுடைய பெருமையோ என் குடும்பத்துடைய பெருமையோ அல்ல. ఇటువంటి ఒక సంభాషణ జరగాలనుంది, అది జరిగింది. దేవుడి ఈ ఒక సాక్షి అనేకులకు తెలియాలని మమ్మల్ని సాక్షిగా నిలబెట్టుకున్నాడు. இந்த சம்பவம் என்பது நடைபெற வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. அந்த காரியம் நடைபெற்றது. ஆனால் இது ஒரு சாட்சியாய் நிற்கும் என்று கர்த்தர் என்னை நிறுத்தியிருக்கிறார். ஆகவே இந்த சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். అయితే నేను ఒక్కటి మాత్రం చేశాను, ஆனால் ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் நான் கடைபிடித்தேன். బైబిల్ ధ్యానించడం, ప్రార్థన చేయడం నేను మానలేదు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి. அப்பொழுதிலிருந்து இப்பொழுது வரை வேதாகமத்தை வாசிப்பதும் வேதாகமத்தை தியானிப்பதும் ஒரு நாளும் நான் இடைவிடாமல் இருந்தேன். ఈ జీవ గ్రంథం మీనే ఇంతవరకు నన్ను నడిపించాడు. இந்த வேதாகம புஸ்தகம் தான் என்னை இவ்வளவா என்னை வழிநடத்தினது. ఇంకా చాలా సాక్ష్యాలు ఉండే, సమయం లేదు. ఇంకొక రోజు సమయం ఇస్తే నా గృహం
గృహం తీసుకునే విషయంలో నా కుమారుడి విషయంలో జరిగిన ఒక సాక్ష్యాలుగా ఇంకొకసారి ఉంటే సమయం ఇస్తే అప్పుడు చెప్తాను. நேரம் என்பது குறைவா இருக்கிறது, அநேக சாட்சிகள் என்பது இருக்கிறது, நான் வீடு வாங்கின சாட்சியும் இருக்கிறது. நேரம் குறைவா இருக்கிறபடியா அடுத்த முறை ஒரு முறை என்னோட சாட்சியை நான் இடத்துல பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். దేవుడు ఇంతవరకు నన్ను ఒక సాక్షిగా నిలబెట్టినందుకు దేవాది దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. கர்த்தர் என்னை சாட்சியாக இந்த இடத்துல நிற்க செய்ததற்கு தேவனுக்கு கொடான கொடி நன்றியும் துதியும் எடுத்துக் கொள்கிறேன்.